Hello everyone, welcome to Let's to Memorize Something. आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबे एवं आपणकर ओटीटी एग्जाम पे बहुत भलरे ही प्रिपरेशन आरंभ करिथिबे एवं एबे भी मध्य प्रिपरेशन बहुत भलरे ही चालू रखिथिबे। आपण मानक समस्तक मनरे आसुथुवा पई पीवाईक्यू देखिबो पीवाईक्यू को देखिबो काहे कि ना आपणकर ओटीटी एग्जाम पे पीवाईक्यू ही बहुत ही इम्पोर्टेंट से आज आम नहीं आसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 रो ईवीएस क्वेश्चन सब आपण मानकर अंतिम प्रस्तुति आम सहित ही हेबो। आसंतु आज देखिबा हमर 2019 रे आसीथिबा ईवीएस क्वेश्चन सब। आजिर प्रथम प्रश्न आमर रही अछि नलिनी तृतीय श्रेणीर छात्र छात्री मानक पशु माने आमर बंधु विषय को लेकिन पढ़ेबा को चाहिथिले। एही विषय को अधिक आग्रहपूर्ण ढंग रे उपस्थापन करिबा लगी से निम्नलिखित मध्यरु केउ कौशलटी को से आपणे नेबे पई आपणेइबे सेही कथाडा ही कुहा जाईछि। आमर ऑप्शन ए रे दिया जाईछि छात्र छात्री मानक पुस्तक रे दिया जाईथिबा पशु पक्षी मानकर चित्र देखिबा को कहंतु ना विभिन्न पशु मानक चित्र देखाइबा लगी एक चार्ट रो उपयोग करंतु ना कलापटारे विभिन्न पशु मानक चित्र आंकंतु ना आमर पशु मानक ऊपर एक वीडियो क्लिप बा सेमानकर उपयोगिता विषय रे देखंतु। आमर करेक्ट आंसर रहुची ऑप्शन डी ऑप्शन 4 जोड़ा कि पशु मानक ऊपर एक वीडियो क्लिप ओ सेमानकर उपयोगिता विषय रे देखंतु। कारण विषय को अधिक आग्रहपूर्ण करिया पे छात्र छात्री मानक केवल चित्र देखाइबा अपेक्षा एक वीडियो क्लिप देखाइबा अधिक प्रभावशाली हेबो। कारण ना वीडियो माध्यम रे पिला माने पशु मानक प्रकृति रे देखि परिबा बोले तांको लागिबो सेमानकर उपयोगिता विषय अधिक स्पष्ट भाव रे से माने बुझी परिबे जहा शिक्षण को टिके कोन करबो वास्तव धर्मी करि परिबो टिके आकर्षणीय करि परिबो। आमर नेक्स्ट क्वेश्चन ईवीएस बा विज्ञान रो तीनोटी प्रणाली हैला अवलोकन प्रयोग आ गोटे कौन से पचारछि वियोग ना परिकल्पना ना माप ना आमर अनुमान। आमर ईवीएस बा विज्ञान जो सोशल साइंस आमर होचे सामाजिक विज्ञान तार तीनोटी प्रणाली हैला गोटे होचे अवलोकन आ गोटे प्रयोग से आ गोटे कौन बोली पचारिछि हमको आ गोटे होचे आमर अनुमान। आमर आ गोटे कौन अनुमान हैला अनुमान होची हमर करेक्ट आंसर। फास्ट होची कोन ना हमर जो तीनोटी मुख्य प्रणाली गोटे होची अवलोकन जोड़ा कि हमर ऑब्जर्वेशन माध्यम रे हमें जानिबा प्रयोग गोटे एक्सपेरिमेंट विषय जानिबा आ गोटे होची अनुमान हैला। एही तीनोटी पद्धति एकाठी मिसी गोटे वैज्ञानिक अनुसंधान प्रक्रिया को से माने कोन करिथांती गोटे संपूर्ण करिथांती हैला। गोटे होची अवलोकन आ गोटे होची प्रयोग आ गोटे होची अनुमान हैला। ए तीनोटी प्रक्रिया मिसी की हमर गोटे कोन करथांती गोटे विज्ञान रो गोटे प्रणाली को से माने गोटे संपूर्ण करिथांती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर फसल शस्य विषय रे आलोचना करिबा परे रीमा तांको छात्र छात्री माननको फसल खेत को नहीं गले से छात्र छात्री माननको डेस करेइबा को चाहुथिले से कहूची कि फसल शस्य हैला विषय आलोचना करबा परे रीमा कोन कला ना छात्र छात्री माननको फसल खेत देखेबे को कोन कला नहीं गला हैला। को फसल होउची किपरि होउची तार गछर कलर कोन इत्यादि सब पिला माने छोट छोट पिला माने जानिया पे आग्रह थांती से छात्र छात्री माननको डेस कराइबा को चाहुथिला कोन करिथिला जमीर अमल फसल रे तालिका बनांतु से ताहा करेबा को चाहुथिला ना सेमानकर श्रेणी गृह पाठ पढ़ा को वास्तविक जीवन रे संदर्भ रे जोड़ंतु सेथि पई ना चाषर प्रक्रिया गुड़ी को बुझंतु ना एही क्षेत्र रे प्रयोग करंतु से कौन चाहूला कि सेमानकर श्रेणी गृहर पाठ पढ़ा सहित तांकर वास्तविक जीवन सहित मध्य ए सब को जोड़ंतु। कारण ना जितले रीमा तांको छात्र छात्री माननको कोन कला ना फसलर खेत को नहीं जिबार मुख्य उद्देश्य होची पिला माने सेमानकर श्रेणी गृहर पढ़िबा पाठ को वास्तव जीवन रे देखि परिबे एवं अनुभव करि परिबे। एहा द्वारा शिक्षा अधिक अर्थपूर्ण भी मध्य होई जिवो आ तार स्थायी भी मध्य होई जिवो। ताहले हमर करेक्ट आंसर होची हमर ऑप्शन बी सेमानक श्रेणी गृह पाठ पढ़ा को वास्तविक जीवन रे संदर्भ रे जोड़िबे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर
ଇଭିଏସ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଜଳ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ଅଞ୍ଜଳି ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା କ୍ରିୟା ଉପରେ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଇଭିଏସ୍ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଜଳ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ଅଞ୍ଜଳି କ'ଣ କଲା ନା ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ବା ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ରିୟା ଉପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେ କଲେ, ହେଲା, ଆୟୋଜନ କଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ କୌଶଳର ସୁଧାର ଆଣିବା, ନା ଏକରସତା ଭଙ୍ଗ କରିବା, ନା ଶିଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଭାଗିଦାରୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ନା ଜଳର ସ୍ରୋତ ଉପରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ସି, ଶିଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଭାଗିଦାରୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଭିଏସ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ହେଲା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୋଟେ ଯଦି ରୋଲ୍ ପ୍ଲେର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା। ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଜେ ନିଜେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଶିଖିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାରେ କ'ଣ କରେ? ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାହେଲେ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହୁଛି ଆମର ଅପସନ୍ ସି, ଶିଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଭାଗିଦାରୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ଇଭିଏସ୍ରେ ଶୈକ୍ଷିକ ଭ୍ରମଣର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଇଭିଏସ୍ରେ ଆମର ଶୈକ୍ଷିକ ଭ୍ରମଣର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ? ପିଲାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିକାଶ କରିବା, ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି, ନା ସାମାଜିକୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ନା ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ବି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଦେବା। ଇଭିଏସ୍ ଶୈକ୍ଷିକ ଭ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା, କାରଣ ଇଭିଏସ୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବା ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତାପରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦେଖିବା ବା ଅନୁଭବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନଟା କ'ଣ ହେବ? ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇଭିଏସ୍ର ଶୈକ୍ଷିକ ଭ୍ରମଣର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ଛୋଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଇଭିଏସ୍ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ଲେ ୱେ ପ୍ରଣାଳୀ ଡେସ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ବିକାଶର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ନା ଆମର ପାଠପଢ଼ାରେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ନା ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ନା ଅଧ୍ୟାପନା ପ୍ରଣାଳୀର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ଲେ ୱେ ମେଥଡ଼ରେ ଆମର ପଢ଼ାଗଲା ଶିଶୁର କ'ଣ ହେଲା ନା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହାକି ଶିଶୁର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିଶୁର ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଛୋଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଇଭିଏସ୍ ଶିକ୍ଷା ପ୍ଲେ ୱେ ପ୍ରଣାଳୀ ଡେସ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏ, ବିକାଶର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଇଭିଏସ୍ ପାଠପଢ଼ା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଯାଞ୍ଚ କରିବା, କଳ୍ପନା କରିବାର ଉପଯୋଗ କ'ଣ? ଅବଲୋକନ କୌଶଳ, ନା ଭାବନାତ୍ମକ କୌଶଳ, ନା ଚିନ୍ତା କରିବା କୌଶଳ, ନା କଥା କହିବା କୌଶଳ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଚିନ୍ତା କରିବା କୌଶଳ। କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଯାଞ୍ଚ କରିବା, କଳ୍ପନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଟିକେ କ୍ଷମତାଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ, ସମସ୍ୟାଟିକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କୋଉଠି ରହିଲା? ଅପସନ୍ ସି, ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଶଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏନ୍ସିଏଫ୍ 2005 ଅନୁଯାୟୀ ଇଭିଏସ୍ର ଶୀର୍ଷକ କ'ଣ? ଏନ୍ସିଏଫ୍ର ଯେଉଁ 2005ର ଇଭିଏସ୍ର ଶୀର୍ଷକ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ, ନା ହେଉଛି ଆମର ସୌରମଣ୍ଡଳ, ନା ପାଣିପାଗ, ନା ଶକ୍ତି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଆପଣମାନେ କହିଲେ? ଏନ୍ସିଏଫ୍ର 2005ର ଅନୁଯାୟୀ ଇଭିଏସ୍ର ଶୀର୍ଷକଟା କ'ଣ? ଇଭିଏସ୍ର 6ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି, ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଫୁଡ୍, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ୱାଟର, ଦେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ସେଲ୍ଟର ମାନେ ବାସସ୍ଥାନ, ଦେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଟ୍ରାଭେଲ, ହେଲା, ଦେନ୍ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ?
माने थिंग्स वी कैन मेक एंड डू माने जिनिस जहाँ आम तैयारी करू बा करती थिंग्स वी कैन मेक एंड डू आपण मैंने पचार कि ईवीएस रो शीर्षकटा कौन ताहले हमर खाद्य कौन रहिला खाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर ईवीएस रो एक शीर्षक आधारित दृष्टिकोण आपणेइबा पक्षरे सबुठु अधिक तर्कसंगत निम्नोक्त मध्यरु केउठी अधिक तर्कसंगत निम्नोक्त मध्यरु केउठी यह पाठ पढ़ा को एक ढांचा प्रदान करने सह अध्यापना को अधिक फलप्रद करती यह पाठ पढ़ा को अधिक रोचक बा कार्यकलाप आधारित करने लगे सहायता करे यह अवधारणा प्रसंग बा कौशल एक विस्तृत श्रृंखला को बुझाइबारे सहायता करे यह विषय को सहजरे बुझाइबा सह ज्ञान आहरण करिबारे सहायता करि थाए। करेक्ट आंसर रहउछि हमर ऑप्शन सी यह अवधारणा प्रसंग और कौशल एक विस्तृत श्रृंखला को बुझाइबारे सहायता करि थाए हैला। कौन करे ना ईवीएस रो गोटे थीम थाए थीम आधारित शिक्षादान पद्धति पिलामानंको विभिन्न विषय जेपरि कि विज्ञान सामाजिक विज्ञान परिवेश को एकत्र करी एक सामग्रिक भावे बुझिबारे सहायता करे यह पिलामानंको कौन करे सेमानंकर परिवेश सहित जोड़ी हेबाको एवं अवधारणा प्रसंग और आवश्यक कौशलर एक विस्तृत श्रृंखला को आयत्त करबाको सक्षम करिथाए एही विकल्प माने ए विकल्प गुड़िक एहार सहायक रो कारण हुई पारंती हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर प्राथमिक श्रेणी रे ईवीएस पढ़ाइबा और शिखिबा लागि कहानी रो महत्वपूर्ण भूमिका रही निम्नलिखित मध्यरु केउटी ईवीएस श्रेणी रे शिक्षा विभाग भावे कहानी कहिबा को शामिल करिबा पई सबुठु कम उपयुक्त कारण ना होची कहानी कहवा ईवीएस शिक्षार एक गुरुत्वपूर्ण अंग कारण यह पिलामानंकर अनुभूति को जोड़ाए विभिन्न प्रसंगर आग्रह सृष्टि करे एवं अवधारणा संक्रांतीय पृष्ठभूमि प्रदान करे तेबे श्रेणी परिचालन बा क्लासरूम मैनेजमेंट होची एक कौन ना व्यवस्थापिक दिग हूँ शिक्षा विज्ञान नुहे तेणु कहानी कहवा को शिक्षादान प्रणाली भावे बाछिबारे यह सबुठु कम उपयुक्त कारण। करेक्ट आंसर होची हमर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर पुरी स्थित जो प्रसिद्ध हमर रही कौन जगन्नाथ मंदिर निर्माण केउ शताब्दी अनंग भीम कराइथिले कौ शताब्दी दशम शताब्दी ना द्वादश शताब्दी ना त्रयोदश शताब्दी ना षष्ठ शताब्दी। करेक्ट आंसर रहुची ऑप्शन बी द्वादश शताब्दी कारण ना पूरी प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर द्वादश शताब्दी रे अनंग भीम तृतीय अंक द्वारा अनंग भीम तृतीय अंक द्वारा कौन करा जाइथिला निर्माण करा जाइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशार केउ जिल्ला रे गोपालपुर बंदर अवस्थित जगतसिंहपुर जिला ना भद्रक जिला ना पुरी जिला ना गंजाम जिला ओडिशार केउ जिल्ला रे गोपालपुर बंदर अवस्थित गंजाम जिल्ला रे ओडिशार केउ जिल्ला रे गंजाम जिल्ला रे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर गंजाम जिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउ चारार मूल जरिया रे प्रजनन होइथाय केउ चारार मूल जरिया रे प्रजनन होइथाय मल्ली उलकबी मिठा कंदा ना मूल केउ कौन होता है ना केउ चारार मूल जरिया प्रजनन होता है। करेक्ट आंसर रोचे हमर मिठा कंदा है हमर करेक्ट आंसर कौन रोचे हमर मिठा कंदा स्वीट पोटैटो जोड़ा कहते स्वीट पोटैटो मूल खाद्य संचय करिथाय एवं एथिरो नूतन चारा सृष्टि करिथाय। हमर तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन रोचे कोन ना जारुआ आदिवासी लोक भारतर केउ अंचल रे देखिबाको मिलिथाय जारुआ आदिवासी लोक भारतर केउ अंचल रे देखिबाको मिलिथे लाक्षाद्वीप द्वीपपुंज ना अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज ना झारखंड ना मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अंडमान निकोबर द्वीपपुंज जारुआ आदिवासी माने हमर भारतर पश्चिम उपकूल रे थिबा कोन अंडमान निकोबर द्वीपपुंज रे बसवास करि थांती। नेक्स्ट क्वेश्चन कटक केउ नदी अववाहिका रे अवस्थित कटक इंद्रावती ना ब्राह्मणी ना शंख ना महानदी कटकटा आमर महानदी कूल रे अवस्थित जहाँ ओडिशार गोटे प्रमुख नदी रूपे परिचित। नेक्स्ट क्वेश्चन
आमर नेक्स्ट क्वेश्चन रहुछि कोन केउ विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम विटामिन भाबरे काम करिथाय विटामिन ए ना विटामिन बी विटामिन ई ना विटामिन के करेक्ट आंसर रहुछि आमर विटामिन ई होछि एंटीऑक्सीडाइज एंजाइम रूपे काम करिथाय हैला विटामिन ए ईटा गुटे कोन ना गुटे शक्तिशाली एंटी ऑक्सीडेंट भावे कार्य करे एवं कोष गुड़ी को कौन वृद्धावस्था प्रक्रिया रक्षा करिबारे साहाय्य करे आमर विटामिन ई नेक्स्ट क्वेश्चन ब्राह्मणी नदी डेस रु उद्धृत होईछि ओडिसा रु ना बिहार रु ना झारखंड रु ना छत्तीसगढ़ रु आमर ब्राह्मणी नदीटा झारखंड रे थिबा छटनाग मालभूमि रु आमर आसी अछि ताहले ब्राह्मणी नदीटा आमर कोठु आसीछि झारखंड रो छटनाग मालभूमि रु उत्पन्न होईछि नेक्स्ट क्वेश्चन आमर सॉल्ट टेस्ट बोर्ड्स रे निम्नलिखित मध्यरु केउ टेस्ट बोर्ड्स रहिताय मीठा ना खट्टा ना पिता ना कौनसी विकल्प ठीक नुहे करेक्ट आंसर होउछि ऑप्शन डी कौनसी विकल्प ठीक नुहे सॉफ्ट टेस्ट बोर्ड्स नामक कौनसी गोटे निर्दिष्ट शब्द है माने टेस्ट बोर्ड जोड़ा है स्वाद कलिका जोड़ा आम कही था सेटा हूँ आमर मीठा खटा लुणिया पिता स्वाद बारी थाए दि जाइए जो विकल्प गुड़ाक एगुड़ाक कौन सी ठीक नुहे सॉफ्ट टेस्ट बोर्ड्स चाखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आसाम राज्यर पशु किए मिथुन ना कला हरिण ना एका सिंह वाला गंडा ना बलद करेक्ट आंसर होउछि हमर एक सिंह वाला गंडा हैला 100 राइनोसोर्स होउछि आसाम राज्यर कोन राज्य पशु एहा काजीरंगा जातीय उद्यान पाई मध्य प्रसिद्ध होइतांती माने एक सिंहिया गंडा जो काजीरंगा जातीय उद्यान रे एक सिंहिया गंडा पाई प्रसिद्ध नेक्स्ट क्वेश्चन हमर प्रजातिर उत्पत्ति डैश लिखिचंती प्रजातिर उत्पत्ति डैश लिखिचंती लुइस पास्चर ना मेंडेल ना रॉबर्ट हुक ना चार्ल्स डार्विन करेक्ट आंसर होउछि हमर चार्ल्स डार्विन हैला प्रजातिर उत्पत्ति लिखिचंती चार्ल्स डार्विन 1859 मसिया रे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बा संक्षेप रे जोडा कि हमें कहछु द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक जोड़ा प्रजातिर उत्पत्ति पुस्तक लिखिदेले जेउथिरे से विवर्तनवाद तत्व उपस्थापन करिथिले नेक्स्ट क्वेश्चन आम रहुछि पाइक विद्रोह 1817 पाइक विद्रोह 1817 भारतर केउ राज्य रे होइथिला भारतर पश्चिम बंग ना पंजाब ना ओडिशा ना तमिलनाडु करेक्ट आंसर होउछि हमर ओडिशा पाइक विद्रोह 1817 मसिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विरुद्ध रे ओडिसा रे कोठी होइता ना खुर्दा रे होइतिला कोठी खोर्धा ओडिशार खोर्धा ठारे होइतिला एहार नेतृत्व बक्सी जगबंधु नेइथिले कि पाइक विद्रोह बक्सी जगबंधु नेइथिले हैला केउ राज्य रे होइतिला ओडिसा रे होइतिला करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन भारत रे जिला अदालत रो विचारपति माननकु किए नियुक्ति करंती भारतर जो जिला अदालतर विचारपति माननकु किए नियुक्ति करिथांती राष्ट्रपति राज्यर मुख्यमंत्री राज्यर राज्यपाल ना उच्च अदालतर मुख्य विचारपति करेक्ट आंसर होउछि राज्यर राज्यपाल भारतर जो जिला अदालतर विचारपति माननकु राज्यर राज्यपाल ही नियुक्ति करंती भारतीय संविधान धारा 233 अनुसार जिला विचारपति माननकु नियुक्ति बा होची पदोन्नति बा छुट्टी मंजूर करिवार क्षमता राज्यर राज्यपाल माननक निकट रे थाए जे संपूर्ण उच्च न्यायालय सहित परामर्श करी निष्पत्ति नहीं थांती नेक्स्ट क्वेश्चन देश को हटा जीवा भली समान प्रणाली रे निर्वाचन आयोगर अध्यक्ष को मध्य कार्यालय रो हटेई दिया जाए सुप्रीम कोर्ट रो विचारपति भारतर अतिरिक्त सिलिसिटर जनरल ना सेनाध्यक्ष ना राज्यर राज्यपाल करेक्ट आंसर होउछि हमर ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट रो विचारपति हैला भारतर मुख्य निर्वाचन कमिशनर को कार्यालय रो हटाइबा प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट रो विचारपति को हटाइबा प्रक्रिया सहित समान एथि पई संसदर उभय गृह रे एक स्वतंत्र बहुमत आवश्यक होई थाए ताहाले करेक्ट आंसर होउछि ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट रो विचारपति नेक्स्ट क्वेश्चन हमर
ଭାରତରେ ରେଳବାଇର ଆରମ୍ଭ କେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତର ଯେଉଁ ରେଳବାଇର ଆରମ୍ଭ କେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଡେଲହାଉସି ନା କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ନା ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ନା ୱେଭେଲ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଡେଲହାଉସି ହେଲା। ଡେଲହାଉସି ଆମର ଭାରତର ରେଳବାଇର ଆରମ୍ଭ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଇଥିଲା 1848ରୁ ଆମର ହେଉଛି 1856 1848ରୁ 1856 ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳ ଡେଲହାଉସିଙ୍କର। ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନଟା ଆମର 1853 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରେ ବମ୍ବେରୁ ଥାନେ ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ସମୟରେ 1848ରୁ 1856 ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳ ଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 1853 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 16 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ ଆମର ବମ୍ବେରୁ ଥାନେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଚଳାଚଳ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ଡ୍ୟାଶ ବ୍ୟବହାର କରି ମପାଯାଏ? ଫିଜିଓଗ୍ରାଫ, କାର୍ଡିଓଗ୍ରାଫ, ଭୂକମ୍ପ ସୂଚକ ଯନ୍ତ୍ର ନା ବାୟୁ ଚାପ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଭୂମିକମ୍ପ ସୂଚକ ଯନ୍ତ୍ର। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ସି ଭୂମିକମ୍ପ ସୂଚକ ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା। ସେସ୍ମୋଗ୍ରାଫ ଭୂମିକମ୍ପ ସୂଚକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମପାଯାଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ତରଙ୍ଗକୁ ରେକର୍ଡ କରିଥାଏ। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ ଏହି ତୀବ୍ରତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତାଟା ସେସ୍ମୋଗ୍ରାଫ ବା ଭୂମିକମ୍ପ ସୂଚକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମପାଯାଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟା କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଭୂମିକମ୍ପର ତରଙ୍ଗକୁ ରେକର୍ଡଟା କରିଥାଏ। ଆଉ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ, ଏହାଟା ତୀବ୍ରତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଆମର ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମିନାମାତା ରୋଗ ଡ୍ୟାଶର ଅଧିକ ମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ସୀସା ନା ଆମର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ନା ଦସ୍ତା ନା ପାରଦ? ମିନାମାତା ରୋଗ ଆମର କାହାର? ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ? ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ନା ସୀସା ନା ଦସ୍ତା ନା ପାରଦ? ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମାନବ ଶରୀରର କେଉଁ ପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ବି ଜମା କରିଥାଏ? ମାନବ ଶରୀରର କେଉଁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଚର୍ବିଟାକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ହେଉଛି ଜମା କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପଶୁ ଚର୍ମ ସମ୍ବଳିତ ପେଶୀ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର ଏଡିପୋଜଟା ପେଶୀ ଚର୍ବି ଜମା କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟିଭ ଟିସ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ଦେଶ ସହ ଭାରତର ସବୁଠୁ ଦୀର୍ଘ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ସଂଲଗ୍ନ ରହିଛି? ଚୀନ ନା ପାକିସ୍ତାନ ନା ବାଂଲାଦେଶ ନା ମିଆଁମାର? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ସି ଆମର ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଆମର ଦୀର୍ଘ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମାଟା ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପୁଲିକାତା ହ୍ରଦ ଡ୍ୟାଶ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଛି? ପୁଲିକାତା ହ୍ରଦ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନା ତାମିଲନାଡୁ ନା ଉଭୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ନା କୌଣସିଟି ବିକଳ୍ପ ଠିକ ନୁହେଁ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ ସି ଉଭୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୁଲିକାତା ହ୍ରଦ। ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ତାମିଲନାଡୁରେ ରହିଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଜନକ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଭାରତର ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଜନକ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତୁ? ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ନା ଚାର୍ଲସ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ନା ଭିପି ମେନନ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହୁଛି ଆମର ଚାର୍ଲସ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। ଲର୍ଡ ଚାର୍ଲସ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସଙ୍କୁ ଭାରତର ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ 1786ରୁ 1793 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ ହେଲା। ଆପଣମାନେ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଇତ୍ୟାଦି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋମୱାର୍କ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମିନାମାତା ରୋଗ ହେଉଛି ଡ୍ୟାଶର ଅଧିକ ମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଥିଲେ। ତାର ଆନ୍ସରଟା ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ପାରଦ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆମର କ'ଣ? ପାରଦ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।
ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ OTET କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।